prédication du livre des Actes des Apôtres. 계속해서 사도행전 강의 설교를 하겠습니다. Nous avons déjà vu le Saint-Esprit venir sur les apôtres. 이미 제자들 가운데 성령께서 임하신 사건도 보았고, Ensuite, nous avons entendu la prédication de l'apôtre Pierre. 또 사도 베드로의 설교도 들었습니다. Aujourd'hui, nous allons voir la réaction de la foule qui a écouté cette prédication. 오늘은 이 설교를 들은 사람들의 반응에 대해서 함께 살펴보겠습니다. Alors nous allons lire un seul verset, le verset 37 dans le chapitre 2. 2장 37절 한 절입니다. Il est écrit: Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que ferons-nous? 그들이 이 말을 듣고 마음이 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되, 형제들아, 우리가 어떻게 할꼬 하거늘. Cette réaction est très forte. 이 반응은 굉장히 강렬합니다. Dans notre traduction, il est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. 이 말씀에 보면은 그들의 마음이 찔려라고 기록되어 있습니다. Mais dans le texte original, on pourrait traduire aussi: ils furent transpercés au cœur. 하지만 원문 본문을 보면은 그들의 마음 가운데 그 마음을 관통했다고 기록되어 있습니다. Ou on pourrait encore traduire: ils eurent le cœur déchiré. 또한 통해하는 마음이라고도 해석할 수 있습니다. Donc on a le sentiment qu'ils ont eu le cœur déchiré, comme s'il y avait une flèche qui était venue pour entrer dans leur cœur. 마치 어떤 화살이 그들의 마음을 뚫고 들어간 것처럼 그들의 마음에 굉장히 깊은 그 통해하는 마음이 있었습니다. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette prédication de Pierre qui a pu déchirer leur cœur? 이 사람들의 마음을 통해하게 만들 만큼 베드로의 설교 가운데 어떤 내용이 있었는지 궁금하지 않을 수 없습니다. Et il me semble qu'il y avait trois choses dans cette prédication qui a pu déchirer leur cœur. 베드로의 설교 가운데 세 가지 중요한 점이 있었습니다. D'abord, c'était une prédication qui était remplie du Saint-Esprit. 첫 번째는 성령이 충만한 설교. Ensuite, c'était une prédication qui parlait de Jésus-Christ et qui montrait qui était Jésus-Christ selon l'Écriture. 그 다음에 두 번째는 예수 그리스도 얘기를 하는데 말씀에 의거하여서 이분이 어떤 분이신지를 소개했고, Et enfin, c'était une prédication qui était remplie d'amour. 그리고 세 번째로는 사랑이 가득한 설교였습니다. Le Saint-Esprit venait de venir sur les disciples, sur les apôtres. 성령께서는 얼마 전에 제자들 가운데 임하셨습니다. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. 이 사람들은 성령에 충만했죠. Si bien que quand Pierre parlait, lui-même, il était rempli par le Saint-Esprit. 베드로가 설교할 때 그 자신 또한 성령에 충만했습니다. Quelque part, on peut dire que ce n'était même pas lui qui parlait, c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de lui. 어쩌면 베드로가 설교한 것이 아니라 베드로를 통해서 성령께서 말씀하신 걸 겁니다. Pierre était un instrument que le Saint-Esprit utilisait. 베드로는 성령께서 사용하시는 도구일 뿐이었습니다. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le cœur qui était déchiré par la vérité. 그래서 진리를 통해 이 사람들에게 통해하는 마음이 일어났습니다. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. 왜냐하면 성령님은 진리 영이시기 때문에. Et je pense que c'est vraiment le besoin de l'Église aujourd'hui. C'est le besoin du christianisme aujourd'hui. 이게 아마 오늘날의 교회, 오늘날의 기독교인들이 가져야 될 모습이 아닌가 생각합니다. C'est d'avoir une prédication qui est remplie du Saint-Esprit. 성령님의 충만한 은을 입은 설교. Souvent, j'ai entendu dire, voilà, ah mais aujourd'hui, dans la prédication, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit. 전 종종 이런 얘기를 듣습니다. 오늘 설교 가운데 성령님의 임재하심을 느꼈습니다. Ou dans une réunion, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit. 아니면 또 교회 회의를 하는데 성령님의 임재하심을 느꼈다고 고백하는 사람도 있었습니다. En général, quand on dit ça, c'est que en écoutant la prédication ou en assistant à la réunion, après, on se sentait vraiment bien. 되게 이런 얘기를 한 사람들 보면은 설교나 그 회의 가운데 굉장히 편안함을 느꼈기 때문에 이렇게 얘기합니다. On s'est senti encouragé. 격려도 받고, on a retrouvé l'espoir. 소망도 생겼고, Et on était vraiment bien dans cette ambiance-là.
그 분위기가 너무 좋았기 때문입니다. Alors on s'est dit, là, il y avait vraiment la présence du Saint-Esprit. 분위기가 좋으니까 성령님이 임하셨을 거다. Mais si on regarde bien, il n'y avait pas de cœur qui était transpercé. 근데 잘 생각해 보면 그 시간에 통할 마음은 없었습니다. Il n'y avait pas des cœurs qui étaient déchirés par la vérité. 진리로 인해서 찢겨진 마음도 없었습니다. Je pense que lorsque le cœur est déchiré par la vérité, on ne se sent pas forcément très bien. 제 생각에는 진리로 인해서 우리 마음이 찢겨지면은 항상 그 순간이 좋지만은 않을 겁니다. Quand on est blessé, on a mal. 왜냐면 상처 받으면 일단 아프니까. Et donc, ce n'est pas forcément parce qu'on se sent bien que le Saint-Esprit est là. 그래서 분위기가 좋기 때문에 좋을 때는 꼭 성령님 임하시는 건 아닙니다. Mais j'ai entendu aussi des personnes dire « Ah, aujourd'hui, il y avait vraiment le Saint-Esprit dans la prédication. » 또한 어떤 사람들 설교 가운데 성령님을 듣겠다라고 고백한 사람도 있는데 Alors là, c'était parce que le pasteur, il était très virulent, très violent. 아마 그때는 설교자가 굉장히 강렬했기 때문이 아닐까. Alors il a dit les vérités qui ont blessé tout le monde, il n'avait pas peur de dire la vérité. 아마 그 설교자는 진리를 선포하고 사람들이 진리 들었을 때 상처받는 걸 생각 안 했기 때문에 그렇게 행동했을 겁니다. Il criait pour dénoncer tout ce qui n'allait pas. 잘못된 거를 다 읊어가면서 소리 지르고. Alors on s'est dit, là, il y avait vraiment la vérité aujourd'hui. 오늘 정말 진리가 느껴졌다라고 생각했습니다. J'ai assisté une fois à un culte comme ça. 제가 한번 이런 예배를 참석한 적이 있었는데요. Et à la fin de la réunion, ils ont demandé à tous ceux qui étaient touchés par la prédication de s'avancer pour venir consacrer leur vie à Jésus-Christ. 그래서 이 설교 끝난 다음에 이 말씀에 감동받아서 삶을 주님께 드리고 싶은 사람 다 앞으로 나오라고 했습니다. Et il y avait plein de monde qui était là devant en train de pleurer. 그 앞에 굉장히 많은 사람들이 울면서 모였습니다. Tout le monde avait le sentiment que là, il y avait vraiment la présence du Saint-Esprit. 다들 성령님이 임재하셨다고 생각했죠. Mais ce qui m'a étonné, c'est que 5 minutes après, 정말 놀라웠던 것은 5분 후에 je voyais ces mêmes personnes qui s'étaient avancées, ils étaient en train de rigoler comme s'ils étaient vraiment en pleine forme. 이 사람들이 굉장히 웃어가면서 굉장히 잘 있었습니다. Alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je ne crois pas que le jour de la Pentecôte, ceux qui avaient le cœur déchiré, 5 minutes après, ils étaient vraiment en train de rigoler. 그래서 참 이상했던 게 오순절날 성령 임했을 때 그 임하신 다음에 5분 후에 사람들이 웃지 않았을 거라 생각합니다. Et je crois que aujourd'hui, on connaît assez peu ce que c'est qu'une prédication ou une réunion où il y a vraiment le Saint-Esprit. 아마 오늘날의 문제는 저희가 진정으로 성령님이 임하신 설교나 회의에 참석하지 못했기 때문이 아닐까 생각합니다. Je vous propose de lire un texte de l'Ancien Testament qui nous parle de la venue du Saint-Esprit. 성령님이 임하시는 어떤 구약 본문을 함께 잠깐 보겠습니다. Dans Zacharie chapitre 13 verset 10. 스가랴서 12장 10절입니다. Alors je sais bien que cette promesse est avant tout pour Israël. 물론 여기에 기록된 이 약속은 이스라엘 향한 약속입니다만 La Bible nous dit que Israël va connaître beaucoup de souffrances. 왜냐면 성경이 말씀하시기를 이스라엘이 굉장히 큰 고통을 받을 거다라고 예언을 하고 있습니다. Et lorsque Israël ne saura plus du tout quoi faire, alors Dieu va se révéler à Israël. 그리고 이 백성이 굉장히 깊은 좌절 가운데 있을 때 그때 하나님께서 다시 나타나실 거라고 약속하십니다. Mais le Saint-Esprit agit toujours de la même manière. 하지만 성령님이 항상 동일한 방법으로 임하십니다. Et ce que le Saint-Esprit fera à ce moment-là pour Israël, il le fait encore aujourd'hui. 그 성령께서 이스라엘에게 행하신 그 사건, 그때의 사건 또한 오늘날에도 동일하게 행하십니다. Et c'est ce qu'il a fait aussi dans les siècles passés. 그 지난 수세기 동안 동일하게 임하셨습니다. Parce que le Saint-Esprit reste le même et il agit toujours de la même manière. 왜냐하면 성령님은 동일하신 분이시고 언제나 변치 않으신 분이시기 Alors nous 때문에. allons lire ce texte ensemble. 본문 함께 읽겠습니다. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. 내가 다윗의 집과 예루살렘 주민에게 은총과 간구하는 심령을 부어주리니 Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. 그들이 그 찔린 바 그를 바라보고 Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 애통하듯하며
ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통곡하듯 하리로다. Donc ici, Dieu promet d'envoyer son esprit. 이 본문을 보면 하나님께서 성령을 보내시겠다고 약속하십니다. Il dit, je répandrai un esprit de grâce et de supplication. 은총과 간관의 심령을 부어주리니라고 기록되어 있죠. Ça, c'est l'esprit de Dieu. 이것이 바로 하나님의 영입니다. Et ce que le Saint-Esprit va faire, c'est qu'il va nous faire connaître la vérité. 성령께서 행하실 일은 진리를 깨닫게 하십니다. Il va nous faire connaître la vérité sur la grâce de Dieu. 하나님의 은혜 가운데 진리를 깨닫게 하십니다. La grâce de Dieu, c'est le pardon de Dieu. 하나님의 진리는 하나님의 용서이기도 합니다. Alors, on a entendu parler du pardon. 물론 저희는 용서에 대한 이야기를 들은 적이 있죠. On sait que Jésus est mort sur la croix pour pardonner les péchés. 주님께서는 죄인들 용서하시기 위해서 십자가에 못 박히신 사건도 저희가 알고 On sait très bien que c'est le message central de la parole de Dieu. 이것이 성경의 핵심 말씀인 것 또한 압니다. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour venir pardonner les péchés. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이 사람들 용서하기 위함이라고 기록되어 있습니다. Mais je crois que dans notre vie de tous les jours, on a beaucoup de mal à saisir ce que c'est que le pardon. 하지만 우리 일상생활 가운데 용서를 느끼며 살긴 참 어렵습니다. Et je pense que ça se traduit dans certaines crises de notre vie. 아마 우리 삶 가운데 어떤 위기가 있을 때 특별히 더 이야기되는데요. Et c'est là qu'on voit qu'on a beaucoup de mal à saisir le pardon pour nous-mêmes, à croire vraiment que Dieu nous pardonne. 그때 하나님께서 우리 스스로를 용서하셨다는 사실을 그거 하나 인정하기도 참 어려울 때가 있습니다. Et nous avons aussi beaucoup de mal à pardonner vraiment aux autres. 또한 진심으로 또 우리 주변 이웃들 용서하기도 쉽지 않습니다. Et je crois qu'en fait, c'est impossible pour l'homme d'accepter le pardon. 어쩌면 인간에게는 용서를 받아들이는 것 자체가 어려울 수가 있을 겁니다. Je crois que c'est la chose la plus difficile. 가장 힘들지 않을까요? Réellement accepter le pardon de tous nos péchés dans nos cœurs. 진심으로 우리 마음 가운데 우리가 지은 그 죄들에 대한 용서를 구하는 것. Souvent, on voudrait bien recevoir le pardon, 물론 용서받고 싶을 때가 있죠. mais on n'y arrive pas. 하지만 그럴 수가 없습니다. On se sent quand même culpabilisé. 왜냐면 죄책감이 들기 때문에. Et en réalité, il y a une voix dans notre cœur qui nous dit mais le pardon c'est pas pour toi. 그리고 어떤 음성이 자꾸 들리는데 너는 용서받을 수가 없어라고 합니다. Le pardon c'est pour les autres mais pas pour toi. 다른 사람 용서받아도 너는 안 돼. Il y a un mensonge dans notre cœur qui s'oppose au pardon. 우리 마음과 어떤 거짓이 자꾸 이렇게 속삭입니다. Et même quand on a demandé pardon à Dieu pour nos fautes, on a tellement de mal à croire que le pardon est vraiment venu dans notre cœur. 또 우리 하나님께 용서를 구한다 할지라도 그 용서가 진정으로 임했다는 것을 믿기가 어렵습니다. On voudrait mériter le pardon. 물론 우리는 그 용서를 누리고 싶지만 On voudrait faire quelque chose pour être sûr qu'on a bien reçu le pardon. 그 용서를 받았다는 어떤 보증도 필요하지만 Et on n'a pas compris que le pardon, c'est par la grâce. 하지만 이 용서가 은혜를 통해서 온다는 것은 이해 못합니다. Que le pardon, c'est un cadeau pour ceux qui ne méritent pas. 이것은 받기 합당하지 않은 자들에게 주는 선물이라는 것도 이해가 안 됩니다. Et c'est pour ça que nous avons tellement de mal à pardonner aux autres. 그래서 다른 사람이 용서가 안 되는 겁니다. Et quelquefois, on croit qu'on a pardonné aux autres. 하지만 우리는 다른 사람 용서했다고 착각합니다. Et on va même dire, ah mais j'ai pardonné, tout est réglé, il n'y a pas de problème. 그리고 내가 용서했다, 우리 걱정하지 말아라고 얘기합니다. Et quelquefois, on est sûr vraiment que maintenant, il n'y a plus de problème. Tout est pardonné. 그때로는 지금 모든 것이 용서됐으니까 다 괜찮다라고 생각합니다. Mais il suffit d'une crise. 하지만 어떤 위기가 올 때, Il suffit que quelqu'un fasse encore quelque chose contre nous. 누군가 나에게 무엇인가 할 때, Et d'un seul coup, tout va ressortir. 모든 것이 다 다시 일어납니다. Ceux qu'on croyait avoir pardonné, on va encore dire, voilà, on va rappeler toutes ces choses-là. 용서했다고 생각하는데 그 사람의 잘못을 다 다시 이야기하고, Et ça montre que ça n'a pas été effacé. 그것이 지워지지 않음을 증거합니다. Souvent on dit, mais je pardonne, mais je n'oublie pas. 우리 항상 이야기하는 것은 용서하지만 잊지도 않을게. Alors si Dieu nous pardonnait, mais qu'il n'oubliait pas, eh ben, ça serait pas tout à fait le pardon.
만약 하나님께서 용서하셨는데 잊지 않으셨다면 진정한 용서가 아닐 겁니다. Je pardonne, mais il ne faut pas qu'il vienne encore me faire quelque chose, parce que là, je vais ressortir encore tout ce qu'il m'a fait. 예, 용서하지만 다시는 건드리지 않으면 건드렸다가 다시 내가 화날 수 있어. Mais c'est souvent comme ça qu'on en vit. 대부분 우리의 모습이 아닙니까? Et la vie des hommes, c'est souvent gâché par des choses qui sont de cet ordre-là. 이것이 바로 사람의 모습이 아닐까 생각합니다. Alors le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il éclaire nos cœurs. 그래서 성령께서 오실 때는 우리의 마음을 밝혀주십니다. Il éclaire notre cœur sur la réalité du pardon de Dieu. 하나님의 용서에 대한 것을 먼저 밝혀 보이십니다. Il nous fait comprendre que Jésus-Christ a réellement sacrifié sa vie pour nous apporter le pardon comme le cadeau de Dieu. 진심으로 예수 그리스도께서 우리를 용서하시기 위해서 죽으셨다는 그 사실, 이것이 하나님의 선물이라는 사실을 알게 됩니다. Avant, nous le savions, 그 전에도 알았지만 mais maintenant, c'est dans notre cœur. 지금 우리 마음판에 새겨집니다. Et je pense que c'est ça qui déchire le cœur. 이것이 바로 우리의 마음을 통쾌하게 만듭니다. Être pardonné, 용서받은 사실, vraiment pardonné. 진심으로 용서받는 사실, D'être aimé par quelqu'un à qui on a fait du mal. 내가 상처 준 사람이 나를 사랑할 때, Et cette personne-là nous dit, mais je t'aime. 그리고 게다가 내가 널 사랑해라고 얘기할 때, Et quand elle nous dit, je te pardonne, c'est une réalité. 그 이 사람이 내가 널 용서한다라고 얘기할 때 이것이 사실로 다가올 때, Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. 이것이 성령님의 역사입니다. C'est l'esprit de vérité. 진리의 역사입니다. Et il place dans nos cœurs la réalité du pardon de Dieu. 그리고 우리 마음 가운데 하나님의 용서를 현실적으로 다가오게 하십니다. Si bien qu'à ce moment-là, on n'a plus envie de garder des rancunes contre qui que ce soit. 그 순간 다른 사람에 대한 그 증오심도 다 없어집니다. Le cœur est délivré. 우리가 마음이 자유롭고 Il n'y a plus de haine. 증오도 사라졌고 Il n'y a plus de vengeance. 복수심도 사라지고 Il n'y a plus d'amertume. 그 쓴 아픔도 없고 Le cœur est délivré. 자유롭습니다. Et le cœur pardonne. 그럼 우리 마음이 용서를 하고, Parce que le cœur a réalisé que le pardon était véritable. 왜냐하면 우리가 용서해 주신 그 용서가 진실이기 때문에, Et le pardon venait de Dieu. 그리고 이것이 하나님으로부터 왔기 때문에, Et que c'était un cadeau 하나님의 선물이기 때문에, pour ceux qui ne l'ont jamais mérité. 특히 그것을 받을 자격이 없는 사람들에게 주는 선물이죠. Pour ceux qui ont fait des choses impardonnables. 특히 용서받지 못한 짓을 한 그 사람들에게, Ceux qui ont fait des choses qu'ils ne voudraient même pas avouer. Ceux qui ont fait des choses qu'ils ne peuvent même pas avouer parce qu'ils auraient honte. 특히 어떤 일을 저질렀는데 그것을 고백할 수 없을 만큼 추악한 일일 때, Et c'est ce que Jésus est venu nous apporter. 그럼에도 불구하고 주님께서는 우리에게 오신 그 사실, Et voilà ce que le Saint-Esprit vient faire. Il éclaire et il nous apporte la réalité de ce pardon, de Jésus. 바로 이런 방법으로 성령께서 우리가 마음 가운데 오셔서 예수 그리스도가 왜 오셨는지를 알게 하십니다. Alors, quand il y a ce pardon qui vient dans notre cœur parce que le Saint-Esprit est venu nous éclairer, 그 성령께서 우리 마음 가운데 임하셔서 용서를 밝혀 보여주실 때, alors on va supplier le Seigneur. 그때는 하나님께 간구하게 됩니다. Parce qu'on sait que Dieu m'aime. On sait que Dieu nous aime. 하나님께서 우리 사랑하신다는 사실을 아는데, Alors, je suis tellement émerveillé par l'amour de Dieu, c'est que je vais faire appel à lui. 그 사랑에 너무 감사해서 하나님께 간구하게 됩니다. Et je vais ouvrir mon cœur pour recevoir ce pardon. 그런 마음을 열고 그 용서를 받아들입니다. Parce que je sais qu'il est véritable. 왜냐면 이 용서가 진실된 용서인 걸 알기 때문에. Et c'est là que je vais réaliser ce que j'ai fait contre Jésus. 그때 내가 예수님께 어떤 상처를 줬는지 깨닫게 됩니다. Lorsqu'il m'apporte le pardon, je vais comprendre tout ce que j'ai fait contre lui. 주님께서 용서를 베푸실 때 내가 주님께 행한 큰 추악한 일이 다 깨닫게 됩니다. Et c'est là que je vais vraiment prier de tout mon cœur. 이때 진심으로 기도를 하게 되죠. Parce que je sais que Dieu m'écoute. 왜냐하면 하나님께서 들으신다는 사실을 알기 때문이죠. Parce que je sais que Dieu est tout puissant. 하나님은 전능하시고, Et parce que je sais qu'il m'aime.
나를 사랑하신다는 사실을 알죠. Et il peut me secourir lorsqu'il n'y a plus d'espoir. 소망이 없는 가운데도 나를 구원하실 그분. Voilà ce que le Saint-Esprit vient faire. 성령께서 행하시는 일입니다. Donc je répandrai un esprit de grâce et de supplication. 그래서 은혜와 간구의 기도를 드리게 됩니다. Et quand le Saint-Esprit vient sur nous, alors on découvre la réalité du pardon. 성령께서 임하실 때 우리가 용서를 깨닫게 되지만 Et c'est là qu'on découvre qu'on peut prier vraiment. 또한 온 마음으로 기도할 수 있다는 사실도 알게 되고 Et alors il est dit ensuite, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils tourneront les regards vers moi. 그 말씀에 기록되기를 그들이 그 찌른 바 그를 바라보고 Celui qu'ils ont transpercé. Et d'un seul coup, alors c'est là que on va connaître le Seigneur Jésus. 바로 그때 하나님을 알게 됩니다. Mais on va le connaître comme on ne l'a jamais connu avant. 하지만 그 전에 알던 방법으로 아는 것이 아니라 On va se rendre compte que celui qui nous a pardonné, c'est celui que nous avons transpercé. 우리를 용서하신 그분을 우리가 찔렀다는 것을 알게 됩니다. Avant, on n'aurait jamais imaginé qu'on a pu transpercer le Seigneur Jésus. 그 전에 우리가 주님을 찔른 사실도 몰랐죠. Mais d'un seul coup, on va réaliser, mais au fond, toute ma vie a été opposée au Seigneur Jésus. 하지만 그 순간 내가 내 평생도록 주님을 대적했구나라고 깨닫게 됩니다. J'ai toujours refusé son pardon. 언제나 주님 용서를 거절했고 Je l'ai rejeté. 주님 자체를 거절했고 J'ai refusé sa grâce. 은혜도 버렸고 J'ai voulu payer pour recevoir le pardon. 오히려 그 용서를 구하기 위해서 대가를 지불하려고 했고 Et en faisant ça, j'ai transpercé le Seigneur Jésus. 그렇게 행동하면서 주님을 다시 십자가에 못 박아 J'ai refusé tout ce qu'il a fait sur la croix pour moi. 십자가상에서 나를 위해서 행하신 모든 일들을 거절했습니다. Et c'est là que le cœur est vraiment déchiré. 이때 정말 마음이 통회하게 됩니다. Il y a les deux réalités. 두 가지 현실이 있죠. Dieu me pardonne 용서하신 하나님, et j'ai rejeté le Seigneur Jésus. 내가 하나님을 거절한 사실. Alors qu'il m'aime. 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시는 주님. Et que jamais personne ne pourra m'aimer comme lui il a fait. 그 주님처럼 어느 누구도 나를 사랑할 수 없죠. Et ces deux vérités-là déchirent mon cœur complètement. 이 두 가지 사실이 완전히 우리의 마음을 찢어 놓습니다. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'on va mener le deuil. 그래서 기록되기를 애통한다라고 했습니다. Comme quelqu'un qui a perdu son fils unique. 마치 어떤 사람이 독생자를 잃은 것처럼 Celui qui a perdu son premier enfant. 장자를 잃은 사람처럼. Et ça, c'est peut-être la souffrance la plus difficile à supporter. 아마 이것이 가장 큰 고통이 아닐까 싶습니다. D'avoir perdu un enfant. 자식을 잃은 마음. Eh bien, c'est cette souffrance-là qu'il y a dans notre cœur quand le Saint-Esprit agit. 성령께서 오실 때 바로 이러한 애통한 마음이 우리 안에 있습니다. Parce que je réalise que j'ai transpercé le Seigneur Jésus. 왜냐하면 내가 주님을 찔렀다는 사실을 깨닫 이후 Et que lui m'a pardonné toutes mes fautes. 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시는 주님. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. 오순절날 있었던 사건입니다. C'était ça, la venue du Saint-Esprit. 성령께서 이런 사건 때문에 오셨습니다. Une fois, après une réunion, il y a un pasteur qui m'a dit, mais aujourd'hui, avec vraiment la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. 한 번은 어떤 그 예배 이후에 목사님께서 저희 오셔서 성령께서 오늘 예배 가운데 임하셨다라고 하셨습니다. Et il m'a dit, ah, c'était vraiment amusant. 정말 재밌었다. Moi, j'avais rien trouvé d'amusant. 저는 별로 재밌었던 게 없었습니다. Et je pense que le jour de la Pentecôte, il n'y avait rien qui était très amusant. 어쩌면 오순절 날에도 재밌는 일이 없었을 겁니다. Lorsque le Saint-Esprit est là, il n'y a rien de très amusant. 성령께서 오실 때 그렇게 웃을만한 일이 없습니다. On met le deuil. 오히려 슬프죠. Et en même temps, on est environné par l'amour de Dieu. 하지만 그 동시에 예수 그리스도의 사랑이 우리 가운데 있음을 압니다. On a le cœur déchiré. 통회한 마음이 우리 가운데 있고. Pas à cause de la méchanceté de Dieu, 하나님의 악함 때문이 아니라 à cause de son amour, 하나님의 사랑 때문에 et à cause de notre méchanceté. 우리의 악함으로 인해서 Et c'est là qu'on est guéri. 바로 이때 치료받습니다. Et c'est là le plus beau jour de notre vie. 그리고 우리 인생의 가장 아름다운 날이기도 합니다. Mais c'est pas une sensation agréable. 근데 이것은 그렇게 좋은 분위기가 아닙니다. C'est simplement que la vérité est là et qu'elle nous guérit. 진리가 올 때 우리를 치료하죠.
Au début de ma vie chrétienne, j'ai lu beaucoup de biographies. 제가 처음으로 하나님을 믿을 때 굉장히 많은 자서전을 읽었습니다. Et des fois, j'étais émerveillé de voir ce que Dieu a fait. 그리고 자서전을 읽으면서 하나님께서 행하신 일들을 보고 굉장히 놀라웠습니다. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de George Whitefield. 혹시 조지 위트필드라는 사람에 대해서 아시는지? C'était un prédicateur anglais. 영국 설교자이시고 Je crois que c'était au XVIIIe siècle. 아마 18세기였던 것 같은데. Au départ, dans les églises, il avait un succès extraordinaire. Les foules venaient de partout pour l'écouter. 처음에 그분이 설교하실 때 영국에 수많은 사람들이 교회에 몰려들어서 그분의 설교를 들으려고 했습니다. Et le clergé était jaloux. 근데 거기 있던 그 목사님이신가요? 그분이 이제 좀 질투가 일어났습니다. Alors ils lui ont interdit de prêcher. 그래서 설교를 금지했습니다. Et comme il n'avait plus d'église pour prêcher, il a été prêché en plein air. 근데 이분이 설교할 기회가 없으니까 들판에 나가서 설교하기 시작했고. Et à côté de Londres, il y avait des pauvres gens que tout le monde détestait. 그리고 런던 근처에 굉장히 막 거지들이 살았는데 사람들이 싫어했다는 분류입니다. Des gens que les gens méprisaient comme s'ils étaient un peu des bêtes. 마치 그들을 짐승 취급했습니다. Ils travaillaient dans les mines. 이 탄광에서 일했던 사람들이고. Ils étaient vraiment couverts de charbon. 늘 이 먼지로 뒤엎은 사람들입니다. Et Dieu a poussé George Whitefield à aller leur annoncer l'évangile. 하나님께서 이 조지 위필드를 그 사람들에게 Et ces gens, ils sortaient de leur mine. 이 사람들이 탄광에서 나와서 Et ils écoutaient l'évangile. 이 복음을 들었습니다. Et le Saint-Esprit était là. 성령께서 임하셨고. Et lorsqu'ils entendaient l'évangile, il y avait un trait blanc qui se dessinait sous leurs yeux. 성령께서 임하시는 순간 얼굴에 흰 자국이 생겼습니다. Parce que là où il y avait du charbon, maintenant il y avait les larmes qui coulaient. 왜냐면 얼굴에 묻었던 그 석탄의 그 먼지들이 눈물에 씻겼기 때문에. Et ces gens-là étaient touchés par la grâce de Dieu. 그 사람들은 하나님의 은혜로 감동받았습니다. Ils étaient touchés par le pardon de Dieu. 하나님의 용서로 인해서 감동받았고. Et ils suppliaient le Seigneur 하나님께 기도를 드렸습니다. pour recevoir ce pardon en Jésus-Christ. 이 용서를 받고 싶습니다. Une fois, j'ai lu aussi la biographie de Spurgeon. 특히 스펄전의 자서전을 읽었습니다. C'était un prédicateur anglais du 19e siècle. 19세기 영국 설교자입니다. Une fois, il devait prêcher dans une très très grande réunion. 큰 그 사람들이 모여서 설교하기로 돼 있었는데. À l'époque, il n'y avait pas de micro. 그 당시에는 마이크가 없었죠. Et donc, il a visité la salle avant pour voir si sa voix pouvait porter. 그래서 그 설교하기 전에 그 장소에 가서 얼마나 목소리를 크게 말해야 되는지 한번 실험하려고 갔습니다. Il y avait des ouvriers qui préparaient déjà la salle pour la réunion. Et lui, il a voulu essayer un peu l'acoustique. 물론 몇몇 사람들이 이제 예배를 준비하려고 좀 정리를 하는 그 가운데 이분께서 강의실에 올라가서 이제 한번 설교를 테스트했습니다. Il a simplement dit quelques mots. 몇 마디밖에 안 했습니다. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 이렇게 얘기했습니다. 세상 죄를 짊어가는 하나님의 어린 양이. Il y a un ouvrier qui s'est mis à genoux et qui s'est converti rien qu'en écoutant cette phrase. 근데 어떤 노동자가 그 자리에 무릎 꿇고 하나님을 영접합니다. Parce que le Saint-Esprit était là. 성령께서 임하셨기 때문에. Et il avait le cœur déchiré. 그 통회하는 마음이 생겼고. Il s'est rendu compte, il a transpercé le Seigneur Jésus. 그 본인이 주님 십자가를 못 박은 사실을 알게 됩니다. Et le Seigneur Jésus lui a apporté le pardon. 하지만 주님께서 용서를 주셨죠. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. 이것이 성령님의 사역이십니다. Et donc voilà ce que c'est qu'une prédication qui est remplie du Saint-Esprit. 성령님이 가득한 설교란 이런 것입니다. La deuxième chose qui a touché dans cette prédication, c'est que cette prédication était remplie du Seigneur Jésus-Christ. 베드로 설교의 두 번째 점은 그의 설교가 예수 그리스도에 대한 이야기로 가득했다는 겁니다. Si on regarde la prédication de Pierre, on ne voit que des extraits de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus. 베드로 설교 보면은 예수님에 대한 그 구약 성경의 파편들이 굉장히 많습니다. Et donc l'apôtre Pierre, il parle que de Jésus en s'appuyant sur les Écritures. 그래서 베드로는 예수님에 대해서 이야기하지만 구약에 있는 여러 구절들을 인용하는 것뿐입니다. Et il expliquait que ce qu'il vivait là actuellement était déjà écrit dans l'Écriture. 그리고 본인이 겪었던 일들은 이미 구약에 기록되어 있다라고 했습니다. Et la prédication de Pierre, à travers l'Écriture qui parlait de Jésus, ça a touché le cœur
ceux qui écoutaient. 하지만 베드로가 성령의 충만의 설교를 할 때 사람들이 마음 가운데 설교를 받아들였습니다. On ne dit pas qu'ils ont eu la tête vivement déchirée. 그들의 머리가 찢겨졌다라고 말 안 했고 La prédication n'a pas touché leur tête, 설교가 그들의 머리를 만졌다라고 하지 않았습니다. elle a touché leur cœur. 그들의 마음을 만졌습니다. Ils ont le cœur déchiré. 마음이 찢어졌습니다. Parce qu'ils ont vu qu'ils s'étaient opposés à Jésus. 왜냐하면 그들이 주님을 대적했다는 사실을 알았기 때문에. Et ils ont compris que tout l'Ancien Testament parlait de Jésus. 그리고 구약 전체가 예수 그리스도에 대한 이야기라는 것을 알았습니다. Ils ont compris que la Bible, la parole de Dieu, parlait que de Jésus. 그리고 성경은 오로지 예수님에 대한 이야기라는 것도 알았습니다. Et eux, ils avaient mis à mort Jésus. 하지만 그들은 예수님을 죽였습니다. Ils l'avaient transpercé sur la croix. 예, 십자가 상에서 그 살을 뚫었습니다. Je trouve que c'est rare d'entendre des prédications qui parlent de Jésus. 제가 종종 느끼는 거지만 예수님에 대한 설교가 참 부족하다고 생각합니다. Souvent, on va parler de certaines choses de la Bible. 제가 설교 때 성경 이야기를 하긴 하지만 On va parler de certains sujets importants de la vie humaine. 우리 인간 삶의 굉장히 중요한 주제들도 때로 다루고 Mais rarement on parle de Jésus. 하지만 예수님 이야기는 그렇게 많지 않습니다. Et souvent, si on écoute des conférences chrétiennes, on va parler de beaucoup de choses. 또 그 어떤 선교 대회를 가면 막 굉장히 많은 이야기들 합니다. On va parler de l'Église, 교회 얘기도 하고 des programmes. 어떤 프로그램 이야기도 하고 On va expliquer pourquoi on fait telle et telle chose. 그래서 왜 이런 사역을 하는지도 설명하고 Et pourquoi on ne fait pas telle chose. 그 왜 이런 일을 안 하는지도 이야기하고 On ne parle pas de Jésus. 하지만 예수님은 안 되십니다. Il y a très longtemps, lorsque j'étais étudiant en Suisse, j'étais à une conférence chrétienne. 오래전에 제가 학생이었을 때 스위스에 있는 어떤 회의에 참석했습니다. Et dans cette conférence, ils expliquaient comment il fallait briser la volonté des enfants. 그리고 이 회의 때는 어떻게 아이들의 뜻을 꺾는지에 대한 얘기를 했습니다. Et on expliquait que si l'enfant apprenait à ne pas faire ce qu'il voulait, il aurait le cœur brisé et il pourrait venir à Jésus. 그래서 Que l'enfant, si on lui apprenait qu'il ne devait pas faire ce qu'il avait envie de faire, il finirait par venir à Jésus. 그래서 이때 그 사람들이 이야기하기를 아이의 뜻대로 하지 않는다면 아이가 결국 예수님 앞으로 나올 거다라고 설명했습니다. Souvent, on entend parler de Jésus dans les prédications. 또한 때로는 설교 가운데 예수님에 대한 얘기를 합니다. Souvent, le nom de Jésus revient très très souvent. 그 자주 예수라는 그 단어가 반복되기도 합니다. Mais c'est seulement son nom qui apparaît souvent. 하지만 이름뿐입니다. Mais on ne parle pas de lui, on n'explique pas qui il est. 그분이 진정 누구신지를 설명 안 합니다. On ne montre pas d'après les Écritures qui est vraiment le Jésus de la Bible. 그 말씀의 근거에서 이 주님이 어떤 분이신지를 소개를 안 합니다. Parce que les gens pensent, ah mais les chrétiens ils connaissent déjà. 왜냐면 때로 생각하기를 이미 우리는 믿는 자니까 주님에 대해서 알잖아. Connaissent l'histoire, 이미 다 이야기 아는 거 아니냐. connaissent les évangiles. 복음서도 다 알고. C'est pas la peine de parler de Jésus. 다시 예수님을 소개할 필요가 있을까? Ils sont déjà chrétiens. 우리 이미 믿는 자들인데. On a besoin de Jésus. 저희는 예수님이 필요합니다. C'est de lui qu'il faut parler. 그래서 예수님에 대한 이야기를 해야 됩니다. La Bible ne parle que de lui. 성경은 예수님에 대해서만 이야기합니다. Et il faut toujours revenir à lui. 항상 주님께로 돌아와야 됩니다. Et ça, je me rappelle toujours, il y avait un vieux prédicateur qui disait, mais dans un pays, il y a toujours une route qui va vers la capitale. 제가 항상 그 마음속에 기억하는 것은 어떤 나이 많은 설교자가 한번 이런 얘기했습니다. 항상 수도로 가는 도로는 다 어디든지 깔려 있다. Même dans le village le plus perdu dans le pays, il y a toujours une route qui va mener à la capitale. 가장 잃어버릴 것 같은 시골 마을에도 도시로 가는 길은 반드시 있다. Et il dit, mais dans la Bible, c'est pareil. 그리고 그분께서 이렇게 얘기합니다. 성경도 마찬가지다. N'importe quel verset biblique.
어떠한 절이라 할지라도 il est là pour nous conduire à Jésus. 그 절은 예수님께로 향한 절이다. Et c'est ça qu'on a besoin de voir. 우리가 봐야 될 것이 이것입니다. C'est pas des images de Jésus. 예수님에 대한 형상이 아니라 C'est la parole qui nous conduit à Jésus. 우리를 주님께로 이끌어가는 그 말씀을 봐야 됩니다. C'est ça qui déchire nos cœurs. 이것이 바로 우리 마음을 찢게 합니다. Et c'est ça qui va créer en nous la repentance et la foi. 그리고 바로 이때 우리 마음 가운데 회개와 믿음을 심어줍니다. Une prédication qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une prédication qui est remplie de la parole de Dieu et remplie du Seigneur Jésus. 성령이 충만한 설교자의 그 내용은 그 예수님에 대한 이야기로 가득해야 됩니다. Mais une prédication qui est remplie du Saint-Esprit, c'est aussi une prédication qui est remplie d'amour. 하지만 그 또한 성령님의 충만한 설교는 사랑이 가득한 설교이기도 합니다. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. 성령의 열매는 사랑입니다. Et la prédication de l'apôtre Pierre, c'était une prédication qui était remplie d'amour. 베드로의 설교는 사랑이 가득했던 설교입니다. S'il n'avait pas été rempli du Saint-Esprit, il n'aurait jamais pu prêcher cette prédication-là. 만약에 베드로 성령이 충만하지 않았더라면 이런 설교를 절대 못했을 것이고 L'apôtre Pierre, il a dit à cette foule qui le regardait, vous avez fait mourir Jésus. 베드로는 자기를 쳐다보는 회중들에게 이렇게 얘기했습니다. 너희들이 예수 그리스도를 못 박았다. Il a dit, vous êtes responsable de sa mort. 너희들이 그 주님의 죽음에 대한 책임자다. Vous avez crucifié le Messie que Dieu a envoyé. 하나님께서 보내신 메시아를 너희들이 못 박았다. Mais comment est-ce que cette foule a pu accepter ce message sans se mettre en colère? 근데 어떻게 이 회중이 이 말씀을 들음에도 분노하지 않을 수 있을까요? Parce que l'apôtre Pierre, il parlait avec amour. 왜냐하면 베드로는 사랑으로 얘기했기 때문입니다. Et ce qui est touchant, c'est que il appelle tous ces gens-là frères. 특히 굉장히 감동적인 것은 베드로가 이 사람들을 형제라고 부릅니다. Il se met pas au-dessus d'eux. 그들 위에 있지도 않고 Il n'est pas en train de dire vous êtes des criminels. 너희들은 다 범죄자라고 비난하지도 않고 Il les appelle ses frères. 형제라고 부릅니다. Il se met au même niveau que 그들과 동등한 입장에 서 ce 있어. qu'ils ont fait, lui il aurait pu le faire aussi. 당신들이 한 일을 나 또한 했다라고 합니다. Lui aussi il a rejeté Jésus. 나도 주님을 부인했다. Il a renié le Seigneur. 나도 주님을 인정하지 Il n'est pas 않았다. meilleur que les autres. 그래서 본인도 남들에 비해서 더 잘한 것이 없다라고 합니다. Et c'est pour ça qu'il leur parle avec douceur. 그래서 굉장히 부드러운 마음으로 그들에게 얘기합니다. Même si la vérité qu'il dit est une vérité qui est dure à entendre. 베드로가 말한 진리가 굉장히 받아들이기 힘든 진리를 할지라도 Il y a tellement d'amour dans cette vérité que les gens peuvent l'écouter. 그 진리 안에 사랑이 있기 때문에 사람들은 들을 수가 있었습니다. Ils ne se sentent pas condamnés. 그 사람들은 그 심판받지 않았습니다. Ils ne se sentent pas jugés. 평가받지도 않았고 Ils ne se sentent pas méprisés. 오히려 그 경홀히 여김받지도 않았습니다. Pierre a lui aussi le cœur brisé. 베드로 또한 통해한 마음이 있었죠. Lorsqu'il a renié Jésus et qu'il a vu Jésus se retourner vers lui pour lui montrer qu'il l'aimait et qu'il lui pardonnait, son cœur était brisé. 베드로가 주님을 부인했음에도 불구하고 주님께서 내가 너를 사랑한다고 고백했을 때 베드로의 마음은 통해했습니다. Il est dit que Pierre a pleuré amèrement. 그 기록되기를 베드로가 심히 통곡했다라고 써 있습니다. Alors c'est un cœur brisé qui parlait à des cœurs brisés. 통해하는 마음이 다른 통해하는 마음에게 설교한 겁니다. Et c'est pour ça qu'il les appelait frères. 그래서 형제라고 부릅니다. Et c'est pour ça que les gens ils pouvaient écouter. 또한 사람들이 그래서 베드로의 설교를 들을 수 있었습니다. La prédication était claire. La prédication de Pierre était très claire. 베드로 한 설교는 굉장히 간단 명료합니다. Elle était très pratique. 굉장히 실용적이고 Elle parlait de ce qui s'était passé dans le concret. 구체적으로 일어난 사건에 대해서 이야기했고 Elle était personnelle. 그리고 개인적인 경험이기도 했고 Les gens savaient que c'était d'eux qu'on parlait. 사람들 알았습니다. 제자들이 겪었다는 사실을. Et tout ce qu'il disait était vraiment convaincant. 그가 이야기하는 이야기들이 설득력이 있었습니다. Mais Pierre, il était calme. 하지만 베드로는 굉장히 잠잠했습니다. Il n'était pas énervé. 분노하지도 않았고 Il n'était pas en colère. 화내지도 않았습니다. Il était gentil envers eux. 오히려 그들에게 굉장히 잘 대했습니다. Il les aimait.
사랑이고. Quelquefois, on croit qu'un pasteur qui est excité et qui crie, il est forcément rempli du Saint-Esprit. C'est pas vrai. 때는 우리가 생각하기에 설교자 굉장히 흥분하면서 얘기하면은 성령이 충만하다고 생각하는데 절대 아닙니다. Il dit que la première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne, c'est qu'il nous donne la maîtrise de soi. 기록되기를 성령께서 임하시면은 첫 번째 반응은 우리 스스로가 컨트롤할 수 있게 됩니다. Alors, on sait se contrôler. 그래서 우리가 스스로가 관리할 줄 압니다. Quelqu'un qui ne sait pas se contrôler, c'est qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. 본인을 관리할 줄 모르는 사람은 성령이 임했다고 볼 수가 어렵죠. Et c'est parce qu'il y avait beaucoup d'amour dans cette prédication que les gens ont accepté ce que Pierre disait, même si c'était dur à entendre. 또한 마지막으로 이 베드로 설교 중에 특히 어렵다 할지라도 사랑이 가득했기 때문에 그 설교를 들을 수 있었습니다. Le but de l'apôtre Pierre ici, ce n'était pas de condamner ces gens. 베드로의 목적은 이들을 비난하는 것이 아닙니다. Il n'était pas un juge en train de défendre Jésus et de montrer qu'ils avaient tort. 베드로가 지금 예수님 편에 서서 너희들이 잘못했다라고 이야기하는 것이 아닙니다. Le but de Pierre, c'est que ces gens puissent venir à Jésus et connaître le pardon. 베드로의 목표는 이 사람들이 주님께 나와 용서를 받는 겁니다. Et c'est ce qui s'est passé. 그리고 그런 일이 실제로 일어났습니다. Et c'est pour ça que nous avons besoin aujourd'hui de cette œuvre du Saint-Esprit. 그래서 오늘날 사는 우리들에게도 이 성령님의 역사가 필요합니다. Nous avons besoin de redécouvrir en tant que chrétiens ce que c'est que la réalité du pardon de Jésus. 우리가 믿는 자임에도 불구하고 예수님의 용서가 뭔지를 다시 한번 깨달아야 됩니다. Nous avons besoin de réaliser en tant que chrétiens là où nous opposons à Jésus encore. 우리가 믿는 자임에도 불구하고 우리가 다시 또한 주님께 대적하는 사실을 알아야 됩니다. Peut-être en refusant son pardon pour nous-mêmes. 어쩌면 우리 스스로 그 예수님의 용서를 거절하고 있는지도 모르겠습니다. Ou en refusant de pardonner aux autres. 또한 다른 사람을 용서하기를 거절하는 경우도 있습니다. Ou en essayant de mériter le pardon. 오히려 그 용서를 그 어떤 대가를 용서를 받기 위해서 어떤 대가를 치르려 하는 것이 Que le Saint-Esprit nous éclaire sur la réalité du pardon. 성령께서 우리에게 용서가 무엇인지 밝혀주시기 원합니다. Et sur la réalité de l'amour de Jésus-Christ pour nous. 또한 우리를 향한 예수 그리스도의 사랑에 대해서 밝혀주시기를 기도합니다. Alors nos cœurs seront aussi déchirés. 바로 그때 우리의 마음도 통해할 겁니다. Mais pas déchirés par la méchanceté. 하지만 잘못된 일로 인해서 통해한 것이 아닙니다. Ils seront déchirés par l'amour. 사랑에 의한 통해입니다. Et c'est ça qui va nous guérir. 그때 치료가 일어납니다. Amen. 아멘.